ना जो माइक्रोफोन जो स्टूडियो से कैरियर आरंभ करथिला आमे सेही माइक्रोफोन को ता ह्यूमन आर डेडिकेट करबा जे सेही माइक्रोफोन ता कैरियर आरंभ करिया जे पीक पहुंचता बड़ कथाटिए माने भावुची जे तार इमोशन ये माइक्रोफोन फोन बा ये स्टूडियो सहित केते तार इमोशन से ये फोन ये माइक्रोफोन टी ता डारे डेडिकेट करा गला। मनुष्य जीवन समस्त किसी ना किसी अकुआ कथा थाए किसी कही हुए किसी कही हुए नहीं तेणु मुझे कही मरीगला तो सरीगला। सबुदिन नीरवी जाइछंती ओलीवुड कंठशिल्पी ह्यूमान सागर हेले चलीगले सीना हेले तांकर बा तांको भल पाउथबा लक्ष लक्ष श्रोता कहतु बार जो मैंने फैन फलोअर रही तांकर शुभेच्छु प्रशंसक एपरिक ओलीवुड जगतर प्रत्येकटी मनीष जो मैंने कलाकार कहतु संगीतज्ञ कहतु गीतिकार कहतु संगीत निर्देशक कहतु समस्त को से छाड़ी आर पारिकी चली जाइछंती। बड़ कथा होची ह्यूमान जितेबाला क्यारियर आरंभ करते जो स्टूडियो से गीत आरंभ करते आम ए से स्टूडियो अच्छु एवं ये हूँ से स्टूडियो परिसर दृश्य एवं ये जो माइक आप देखुं ये माइक हूँ से माइक जो ह्यूमान तांकर प्रथम गीत यही माइक रे बोली ये माइक भी आज झुरुची ये माइक आज खोजुची तांकर से प्रिय कंठशिल्पी ह्यूमान सागर को एवं केवल यही माइक नुह ये स्टूडियो हूँ मिलन स्टूडियो प्रत्येकटी मनीष ये स्टूडियो सहित जो माने जड़ित से माने गीतिकार कहतु संगीतकार कहतु समस्ते एवं ह्यूमान को मन पकाउछंती तांकर आवर्तमान रे आम सहित अछंती प्रेमानंद जे संगीतज्ञ गीतिकार अछंती संगीत निर्देशक तांका सहित आलोचना करिबा। प्रेमानंद बाबू जमती आम किछ समय पूर्व आपन सहित आलोचना करथुले जे ह्यूमान सागर तांका कैरियर प्रथम गीत आरंभ करते एवं ये हूँ से माइक जो माइक रे से गीत गाइते एवं ये माइक को आज आप संरक्षित कर रखिंट उद्देश्य उत्सर्गित कर ये माइक रे कई बोलिबा निश्चित आज आमर रेकर्डिंग थिला मिलन सकाळ फोन पर जो भाई सब म्यूजिशियन मान मना कर आज आम रेकर्डिंग कैंसल करूँ एवं मुझे ठीक अच्छे मानसिक स्तर जदि समस्ते चाहूना आज आम रेकर्डिंग कैंसल करवा एवं तार किसी समय पर पुणी फोन कला कहला भाई गोटा मु कथा गोटे कथा मु भावुची मुझे कौन कह ना जो माइक्रोफोन जो स्टूडियो से कैरियर आरंभ करथिला आमे सेही माइक्रोफोन को ता ह्यूमन आर डेडिकेट करबा जे सेही माइक्रोफोन ता कैरियर आरंभ करिया जे पीक पहुंचता जो कैरियर आरंभ करथिला से माइक्रोफोन ह्यूमन ना रे डेडिकेट करबा एवं से माइक्रोफोन आज ठारू रेकर्डिंग हवा नाही ता गोटा संतक ह्यूमन रो संतक हिसाब स्मृति हिसाब रे ताको रखा जीवो एवं ह्यूमन जो युवपीढ़ी माने आसीबे गीत शुणुतु बा देखिबे जे ये माइक्रोफोन को जे ह्यूमन को मन पके जे ह्यूमन सागर यही माइक्रोफोन ने आरंभ करथिला ता कैरियर आज को जगह पहुंचीला एवं तारी उद्देश्य रे एटा करबा सेतपय आपण मान को डका जायतिला एवं एबे आरंभ करथिले ह्यूमन आ जेते बेले आसिथिले से समय रे प्रथमे से जो परिवेश केमति निश्चित देखो से जो प्रथम आसाला मुझे रियलिटी शो रे जज थी आइडिया आमरी शो रे जज थी सेटा यूट्यूब रा से यूट्यूब थिला से रियलिटी शो रे मोर देखा मुझे बलांगीर ऑडिशन मु सिलेक्शन करथिली एवं से रियलिटी शो रे आसीला से रियलिटी शो रे ता भाईर सान भाईर एक्सीडेंट है से अधार क्विट करिगला कहला सार मोर मुगलार तू विनर पिला तू जीतबू कहीं पड़ जाऊँ गोटे दीटा एपिसोड थिला से क्विट करिगला जे कहीं सार भाई एक्सीडेंट है सीवियर एक्सीडेंट है न्यूमन ताना भी न्यूमन
ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ରିଏଲିଟି ଶୋରେ ସେ ଆସିଥିଲା। ସେ ରିଏଲିଟି ଶୋରେ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ମୋର ସିନେମା 2012 ମସିହା କରୁଛି ସମଥିଙ୍ଗ 2। ସେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଥିଲି ଏ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଏବଂ ଏଇ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ରେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲା ପ୍ରେମ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ମିଲନ ଥିଲା ତାର ସେତେବେଳେ ସେ ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ। ସେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ହିସାବରେ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ମିଲନ କହୁଛି କେତେ ବଡ଼ କଥାଟିଏ ତା ପାଇଁ ମାନେ ଭାବୁଛି ଯେ ତାର ଇମୋସନ୍ ଏ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ବା ଇଏ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସହିତ କେତେ ତାର ଇମୋସନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ଟି ତା ନାଁରେ ଡେଡିକେଟ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ସଂଗୃହୀତ କରି ରଖାଯିବ ଏବଂ ତାର ହ୍ୟୁମାନର ସ୍ମୃତି ହିସାବରେ ରଖାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ହ୍ୟୁମାନ ଆମ ଶରୀରରେ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଇ ଯାଇଛି ଗୀତ, ସେ ତାକୁ ଅମର କରି ରଖିବ। ଏବଂ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ଏବଂ ଏଇ ମାଇକ୍ରେ ସେ କ'ଣ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ? ଗୀତ ଶେଷ ଥର ବି ଏଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ସେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଇଥିଲା ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିନି। ମୁଁ ସେଦିନ ତାକୁ ସେ ଅଧା ଅନ୍ତରା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଖଡ଼ା ଅନ୍ତରା ଗାଇଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଅନ୍ତରା ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଗାଇବାକୁ, ମୁଁ ତାର ଦେଖିକିରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ହ୍ୟୁମାନ ମୋର ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତାକୁ ପରେ କରିବା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତାକୁ ଆଉ ଏତେ ପେନ୍ ଦେବିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲି ସିଏ ମୋତେ ମାନେ କିଛି କହିପାରୁନି, ସାର୍ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ବମ୍ବେ ପଳେଇବି ବୋଲି ତାକୁ ଡାକିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଦେଖିକିରି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସେ ଗାଇପାରୁନି, ଆଜି ଆଉ କରିବାନି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲି। ତାକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବୁଝିବି କ'ଣ ତୋର ହେଉଛି ଅସୁବିଧା, କ'ଣ ଦେହ ହେଇଛି ତୋର, ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ କହ। ମୁଁ ସବୁ କହିଥିଲା। କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ କରିବୁ, ମେଡ଼ିସିନ ଠିକ୍ କରିବୁ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବୁ, ତୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଏ ଗୀତଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ଲାଇନ୍ଟା ହେଉଛି ବି ସେଇଆ, ଦୁନିଆଟେ ଅଛି ଏଇ ଦୁନିଆ ବାହାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଦୁନିଆଟେ ଅଛି, ସେ ଦୁନିଆ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ସେ ଗୀତଟା ଗାଇଛି, ସେ ଗୀତଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ସେ ଯେତିକି ଗାଇଛି ସେତିକି ଗୀତ ହିଁ ସିନେମାରେ ରହିବ। ତାକୁ ଆଉ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବିନି। ସେ ଯେଉଁଠି ଗାଇଛି ଏବଂ ସଂଯୋଗ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରୁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରୁ ଶେଷ ଗୀତ ଗାଇଗଲା। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ଥିଲା। ଗୀତ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ମାଇକ୍ ବି ଆଜି ଝୁରୁଛି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ସେ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଏ ମାଇକ୍ ନୁହଁ, ଏ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ନିଜର ମଣିଷ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ସିଏ ଆସନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମିଲନ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ଯିଏ ଓନର, ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ। କେତେ ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା ଏ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସହିତ ତାଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ? ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ଏ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବି ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ସାଇମଲଟେନିୟସଲି କାମ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବଳରେ ଗୀତ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସାଇମଲଟେନିୟସ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବି ସେ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରୋ କରିଥିଲା। ଆଜି ଏଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବି ତିଆରି କଲୁ, ବଟ୍ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ଏବେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସେ ହ୍ୟୁମାନ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଅନେକ ମଣିଷ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଣେ ଭଏସ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ଗୀତ ଲେଖେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ତ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ମୁଁ ମାଧ୍ୟମ ହାଟରେ ଯାଉଥିଲି, କାମ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଇଟିଭିରେ କ୍ରାଇମ୍ ଫାଇଲ୍ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ତଳୁ ଯାଉଛି, ଲିଫ୍ଟର ସୁଇଚ୍ ମାରୁ ମାରୁ ଲିଫ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଶୁଭିଲା, ଗୋଟେ ଜୋରରେ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଶୁଭିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ। ଏବଂ ମୁଁ ଲିଫ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି 5 ମହଲାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଥିଲି। ଯାଇକି ଦେଖିଲି, 5 ମହଲାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଯେ କିଏ ଗାଉଛି ଏ ଗୀତ। ପଚାରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ପପୁ ଥିଲେ, ମିଲନଙ୍କ ପରେ ପରେ ସେଠି ପପୁ ଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏ ଗୀତଟା ଗାଇଛି କିଏ? ସେଠୁ ସେ ପିଲାଟି ଆସିକି କହିଲା, ଦାଦା ମୁଇଁ ଗାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି, ବାବା ତମେ ଏଇଭଳିଆ ଗୀତ ଗାଉଛ? ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ, ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଥିଲା, ସୋନା ସୋନା କଣ ସବୁ ଗାଇଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଏତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗାଇଥିଲା ଯେ, ମାନେ ତା ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଥିଲା ସେଥିରେ।
ଗାଇଥିଲା ସେଟା पर्सनल आल्बम था तापर मु आमे एई स्टूडियो रे आसिकी ए स्टूडियो नुआ तैयारी था इलेक्शन टाइम था आमे इलेक्शन टाइम रे मु भाषण देवाक आसे कथा कहवाक आसे एटी प्रथम आसिकी एठी आमरी पाखरे जे से गीत गाइला किछि इलेक्शन गीत किछि गाइला आ प्रेम भाई को मानिବାକୁ पड़ियो मु प्रेम भाई केतिकी माने धन्यवाद दिए सब प्रेम भाई आसी सुनले हे तू कोन इलेक्शन गीत गाउछु तू को गीत पई तैयारी छु मु जानि से कथा तू चल प्रेम भाई एउट नै कि ताको माने फिल्म गीत देथिले एवं एई स्टूडियो रे फिल्म गीत से प्रथम गाइथिला आज स्टूडियो पाखरे गला बेलू भी माने मन पड़ुची ह्यूमन कथा आ ह्यूमन को माने भूलिबार प्रश्न नहीं ह्यूमन समस्त हृदय घर कर सारचंती सारा ओडिशा तांकर सारा ओडिशार संगीत प्रेमी तांकर आ सब संगीत प्रेमी को हृदय गोटे मनीष से होची ह्यूमन समस्त हृदय अछंती एबे अछंती आगु मध्य थिबे एवं ए स्टूडियो नुह तांको भल पाउतबा बा तांको गीत को भल पाउतबा अनेक श्रोता एभଳି रहिचंती जो माने केबे भी तांको भूली परिबा ना आमे पुन टिके फेरिबा सौभाग्य अछंती हम सहित ए मिलन स्टूडियो रो साउंड रिकॉर्डिस्ट पश्चिम ओडिशा संबलपुर तांको घर ह्यूमन को सहित तांकर मध्य बेस संपर्क थिला जेहेतु एटी साउंड रिकॉर्डिंग कला बेले भल संपर्क गढ़ी उठला एवं केमती आपनकर थिला से स्मृति हमकु टिके कहिबो तांको सहित तो मोर 6 वर्ष होला संपर्क थिला जेतेबेले फर्स्ट फर्स्ट आस्थिले तांको टिके जेतु से आगुरु ना करदिले टिके ओड लागला तापरे बहुत मिसी हेतला तांकर बहुत पर्सनल कथावार्ता भी हम कथावार्ता होदिले तो बहुत जल्दी से गीतटा को कैच करी जानते स्वरटा से आगुरु सुनी न दांदी किंतु एठी डमीटा सुनिबी संगे संगे से ताको उठेई गिरी सेठी गाई दियंती बहुत जल्दी गाई दियंती व्यक्तिगत भाव में भल संपर्क थिला हम घर को जाउतले मैं साउंड करते प्रेमानंद आउट आपन से आलोचना करिया आपण तांको सी आपन को बड़ भाई भली मानती एवं आपण तांको पथ प्रदर्शक बाटो मध्ये देखै तांती अनेक समय आपण से से निजर मन कथा मध्ये शेयर करिथांती एमती किछि अकुआ कथा रहि जाई मनुष्य जीवन समस्त किसी ना किसी अकुआ कथा थाए किसी कही हुए ना तेणु मुझे कह मरीगला तो सरीगला आ बाकी किसी आलोचना न करिया उचित कथा आम भल चिंता करवा जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करवा तो आत्मा को शांति मिले ता माँ ता झील छोट झील सी मिसेस जगन्नाथ पाखे सहबार शक्ति दिखती आलोचना कले बहुत किसी आलोचना किंतु से कहीं आम जा तार जो भल गुण अच्छी तार जो गीत गाई जाइए जहाँ सृष्टि कर सेटा को मन पकेबा ताको मन रखा आप शुणुले प्रतिक्रिया समस्त मन में दुख रही कोह भरा कंठरे समस्ते कहते ए माइक ह्यूमन को छाड़ी चली जाइए सत ह्यूमन ए माइक को छाड़ी चली जाइए सत किंतु सबुदिन ए माइक ह्यूमन को झुरुथबो एवं ह्यूमन को आत्मा जदि ये कौटी थी निश्चित भाव सी माइक को सबुदिन मन पकाउथबो सबुदिन झुरुथबो नीरवी जाइछंती ह्यूमन सागर किंतु तांको स्वर एबे भी शुभुची आगु को मध्य शुभिबो एवं तांको भल पाउथबा एवं तांको गीत को भल पाउथबा लक्ष लक्ष श्रोतांको कान रे सबुदिन गुंजरित हेउथबो।